आज सुबह इधर 2 बसेस आई हुई थी। इनकी मज़ामत की वजह से एक बस तो भाग गई है कि ये सबसे इस मुल्क का अहम मसला है जबरी गुमशुदगियों का, लेकिन अभी तक उसकी समाअत नहीं मुकर्रर हो रही। इनसे सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि ये मजम्मत क्यों नहीं करते। इसके बारे में अब आप हंस रही हैं, ये सीरियस क्वेश्चन है। एक रियासत की थ्रेट है, दूसरा रियासती डेथ स्क्वाड्स की थ्रेट है। आप चाहते हैं कि इन्हें हर जगह से बिल्कुल कुचल दिया जाए, तो ये रियासत ही लोगों को जबरन गुमशुदा करिए। रियासत के अकूबत खानों में ISI के टॉर्चर सेलों में लोग पड़े हुए हैं सालों साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज 7वां रोज है मिसिंग पर्संस की फैमिलीज इस्लामाबाद में इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के नजदीक मौजूद है। मेरे साथ ईमान मजारी मौजूद है। ईमान, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? बस यहाँ पर आई हुई है, इनको मुश्किलात का भी सामना है। देखें, आज सुबह इधर 2 बसेस आई हुई थी। इनकी मज़ामत की वजह से एक बस तो भाग गई है, अल्लाह का शुक्र, और दूसरी बस भी इंशाल्लाह चली जाएगी। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आज क्योंकि ये खुल गया है रास्ता और ये बसेस हटाई गई हैं, तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं जो इधर रहते हैं वो आकर इनके साथ सारी यकजहती कर रहे हैं, वो इनको आकर उनकी ज़रूरियात पूछ रहे हैं। तो यही वो चीज़ थी जो रियासत कुचलने की कोशिश करी थी। लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए हमदर्दी है, प्यार है, उसे तोड़ने की कोशिश करी थी, और आज रियासत उस प्लान में नाकाम हो चुकी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आज स्पीकर चल रहा है, तकरीरें हो रही हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, जो उनका मौकफ है, उनकी बात सुनी जा रही है, एटलीस्ट आवाज कहीं जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये आवाज ताकत के ऐवानों तक भी जाएगी, और ये आवाज जो उनका गुस्सा है, जो उनका दर्द है, जो उनकी बातें हैं, वो मुश्किल जरूर है, डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल है, लेकिन क्या कहीं सुनी जाएंगी? क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे पता है कि हमारे जो हुक्मरान है और जो हमारी रियासत है वो बिल्कुल बेहिस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब इस्लामाबाद के लोग आते जाएंगे और इनके साथ सारे यकजहती करते जाएंगे और हमारे नंबर्स इंक्रीज होंगे इंशाल्लाह, तो फिर हुकूमत को नोटिस लेना होगा इस बात का। अभी क्या मुश्किलात है? जाहिर है टेंट तो नहीं लगाने देगी, जो हालात नजर आ रहे हैं। टेंट आपने बहुत मेहनत की, लेकिन टेंट नहीं, देखिए टेंट भी अगर आप एक साइड पे कर दें, आप ये देखें वो सड़क पे बैठी हुई है, चटाई भी नहीं है उनके पास, तो नहीं, और रोड उन्होंने एक तरफ से खोली हुई है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर कर जाएं। तो ये किस तरह का पागलपन है जो रियासत करी। और हम तो उधर एहतजाज करे थे जो ग्रीन बेल्ट है, उधर कोई रोड नहीं बंद थी। रियासत बिल्कुल एक अजीब पॉलिसी अपना रही है कि उनने इनको भी तकलीफ देनी है और इसलिए पूरे इस्लामाबाद शहर को तकलीफ देनी है रोड्स बंद करके। ये जहाँ एहतजाज करे थे उधर कौन सी रोड बंद की गई थी? वैसे तो खैर वो साइड भी अभी खाली है, लेकिन जो देखने वाले हैं, ज्यादातर ऑडियंस इस वक्त बहुत बड़े नंबर्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दीगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जाहिर है मेन स्ट्रीम कवरेज तो नहीं है, सोशल मीडिया पर हर तरह की बात हो रही है इस वक्त। जो मुखालफाना गुफ्तगू है वो भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, आप पर भी हो रही है, हम पर भी हो रही है, दीगर बहुत सारे लोगों पर भी हो रही है, लेकिन इनका जो दुरुस्त मौकफ है वो सुनाने वाला सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। मेरा जाती ये मानना है, आप भी इस बात को सेकंड करेंगी, कि इनकी एटलीस्ट बात को सुना जाए। ये अगर वहां पर जाते हैं, इनसे सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि ये मजम्मत क्यों नहीं करते। इसके बारे में अब आप हंस रही हैं, ये सीरियस क्वेश्चन है। ये सीरियस क्वेश्चन नहीं है, ये इनके दर्द और तकलीफ के साथ एक मजाक है। कंडेम उन लोगों से पूछे जो रियासत है, रियासत जिसकी सिक्योरिटी फेलियर की वजह से आप आकर मजलूम से, जो मजलूम अपने हुकूक मांगने आए हैं, उनसे आप कहेंगे देखिए इन्हें जो थ्रेट्स हैं आपको पता है, एक रियासत की थ्रेट है, दूसरा रियासती डेथ स्क्वाड्स की थ्रेट है। आप चाहते हैं कि इन्हें हर जगह से बिल्कुल कुचल दिया जाए। तीसरा उनका भी थ्रेट है जिन्होंने इनके पीछे रहना होता है, यानी ये मतलब इनकी तलाश में जो लोग, मतलब के जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, उनसे भी इन लोगों को, उनसे भी इनको खतरा होता है। हमारी स्टेट खुद एंटी स्टेट है, हमें किसी एंटी स्टेट एक्टर की जरूरत नहीं जब स्टेट खुद इस तरह की हरकतें करती है। इल्जामात कह सकते हैं किन चीजों? ये कि स्टेट खुद इस तरह के काम करती है। कैसे हैं? कैसे हैं इल्जामात? 10,000 लोग पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का शिकार बने, ये जबरी गुमशुदगियों का कमीशन कहता है, मैं नहीं कहती। तो ये रियासत ही लोगों को जबरन गुमशुदा करिए। रियासत के अकूबत खानों में ISI के टॉर्चर सेलों में लोग पड़े हुए हैं सालों साल,
تو جو 15 اور 20 سال سے لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں، ان سے آ کر آپ کس قسم کی مذمت مانگ رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. بہرحال جو سوشل میڈیا پہ مانگ رہے ہیں میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو 9/11 کے بعد تمام مسلمانوں کو کہا جاتا ہے آپ 9/11 کی مذمت کرتے ہیں, آپ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ہر مسلمان کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو, جس طرح ہر بلوچ کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. اور جہاں تک وہ سارے معاملات کا تعلق ہے, یہ تو مائیں بہنیں بیٹی ہیں اور یہ اسٹیٹ کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں. اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کو اون کرے. ابھی کرنٹلی جو ان کے کیسز تھے ہائی کورٹ کے اندر, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ظاہرہ آپ اس میں بھی پیش ہو رہے ہیں. دیکھیں 6 مارچ 2025 کو جو لارجر بینچ ان کیسز کے لیے خصوصاً بنایا گیا تھا, وہ لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے. سب سے افسوس کی بات کہ جو اس بینچ میں بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے جسٹس ارباب محمد طاہر, پہلے وہ پیشیوں پر بیٹھے رہے, سنتے رہے کیس, اور پھر ایک دن اچانک انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر رہا ہوں, کوئی بھی ایکسپلینیشن کے بغیر. وہ بینچ ٹوٹ گیا. چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو خطوط اتنے لکھے گئے ہیں, احتجاج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, لیکن انہیں بھی لگتا ہے کوئی احساس نہیں کہ یہ سب سے اس ملک کا اہم مسئلہ ہے جبری گمشدگیوں کا, لیکن ابھی تک اس کی سماعت نہیں مقرر ہو رہی. ایک کمیشن بھی بنا ہوا ہے مسنگ پرسنس کے لیے, ایک نہیں 10. یہ تو ایک ہے جو جبری گمشدگیوں کا ایک آفیشیل کمیشن ہے, جس کے اس کا پہلے کیا سٹیٹس ہے؟ اس کے پہلے جاوید اقبال پریزیڈنٹ تھے, جن کا ٹریک ریکارڈ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے, تو اس نے کیا ہی کچھ کر لینا تھا. اب بھی انہوں نے آئی بلیو ایک ایسے شخص کو لگایا ہے جن کا کوئی اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور دنیا بھر میں جہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے جاتے ہیں اس میں فیملیز کی نمائندگی ہوتی ہے, سول سوسائٹی کی نمائندگی ہوتی ہے, میڈیا کی نمائندگی ہوتی ہے. یہ کمیشن تو ایک صرف آئی واش ہے, اس کا مقصد جبری گمشدگی کا خاتمہ بالکل نہیں ہے. ابھی کتنے کیسز ہیں جو کہیں کہیں پینڈنگ ہیں اور جن کے بارے میں کوئی امید ہے؟ اور آخری سوال یہ, کیا لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات ابھی ہوں گے کہیں کسی جگہ؟ ہونے پڑیں گے, اور اگر نہیں ہوتے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا, کیونکہ ریاست بلوچ عوام کو, یہ کچھ 30-40 لوگ ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. تو یہ آپ پیغام انہیں نہیں دے رہے, آپ بلوچستان کی عوام کو دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستانی نہیں مانتے, آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں, آپ اس لائق بھی نہیں کہ ہم آ کر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, اور اس لیے میں بارہا ریاست سے اپیل کر رہی ہوں کہ تھوڑی ہوش کریں اور تھوڑے ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کتنے کیسز ہیں, جبری گمشدگی کمیشن کے مطابق کنزرویٹو ایسٹیمیٹس جو ہیں 10,000 سے زیادہ کیسز ہیں جو وہ کہتے ہیں کچھ ہیں جو ریزالو ہو گئے ہیں. ریزالو سے ان کا مراد اگر لاش ملی ہے, اگر کوئی انٹرنمنٹ سینٹر میں ملا ہے, اگر کوئی خوف زدہ ہے اور وہ بتا نہیں سکتا اسے کس نے اغوا کیا اور وہ گھر پہنچ گیا, تو یہ ان کا ڈسپوزل ریٹ ہے. اور اس لیے ہمیں اس کمیشن کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. لیکن خدارا اگر وہ نہ بنایا جائے اور یہ اسی طرح ہوتا رہے تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے بہت آگے بات چلی جائے گی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.